Nakahiga sa bundok, oh. Bagong kain. Hirap maglakad. Pasok ka na. Okay. Okay. Yan. Okay. Dalawang chinggo. Traffic much. Ayan. Tapos ano, pag Pizza. sana Grabe! Ang blue ng clouds. Self-service gasoline muna kami. Ayan, si Reyna Teresa. Maglalagay ng gasolina. Ayan. Gasoline girl muna siya ngayon. Enios gasoline. Self-service. Dito kami sa Mr. Drive. Mr. Drive ba pangalan? Enios. Yan, malapit na to sa Izumi yata ito dito. May Bashi Town. Wow! Na. natutunaw na yun. Pinipicturean pa lang, tunaw na eh. Parang ano, chocolate hills. Ano sabi na? Yung Hakometer, Wataro Sugimas. Ano lagi? Madalo na lagi. Tatawid ng river. Imaginary dati. Dalampasan daw natin yung Watari. Ayun ang sabi niya. Ayan o. Ganda-ganda o. Oh. Building. Building ba yan or dam? Okay. Ay ate pwede. Punta ka doon te. Silip ka lang. Ayan. Okay. Pinatayo si mama eh. Ayun, okay. May payong pa siya. Dito. Wow, wow, wow. Ayan o, may ikot ang kulong. Ayan, may dumating bago. Sabay tayo. Mama. Wala na kumain, baka. Ate Tess. Ang mga layas, ang mga kasi ang paa. Nandito na naman po. Okay lang ka? Bye-bye! Ano, nag-isa lang ba? Solo? Dari dake? Lutuin ko na. Ayan, tutok mo na lang. Wow! This gitna. Ayan, dito ako. Ayun, dito. Okay. すごいさ、CU の一番下まで。 Ayan o, mag-yogurt tayo. Kasi nawala na yung lamig niya. なんか増えたのかな。増水したのかな。 Yogurt sa summer. Hindi sa hindi mainit. Masarap sana mag-hiking. 猫好きならどうしよう。
みたいなどうしたらいいんですか。上までハイキングできる。あっちから流れてきてください。いい気持ちで。Pagpabalik tayo, 綱渡りさせてみるよ。ギネス記録。命綱なしで。Ah, sige dyan. Doon ba? Ah, sa bagay, mainit. Yun, ang good to, oh. ほら、で、最後 Wow, we're here! Pasok kayo ka. あれです、ちょっと待って。 Tadaima! Yosh! Kain kami. Tadaima. Bas, magwapa to ba? Yan, gapa. Yan, double ng aking sombrero. Ay, si Ate Tess, wala pa? Kala ko nakasunod. Layo. Ayan, oh, lift kami. Tan 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 tan. Yehey! Ayan, nandito kami ni Mama sa bundok. Tuwid mo ah. Ayan, paa kami dito. Ma, paatuwid mo. Yan. Okay. Yan, may hangin yung aking may hangin yung aming sombrero, guys. Oh, medyo kahit mainit, okay lang. Carry lang. Dito na kami sa dulo, oh. Grabe, ang ganda. Ano sa Ate Tess? Ayan, ang kabilang bundok nakikita na namin. Grabe. Ayun, oh, nag-walking sila hanggang doon. Ganda. Ganda, oh. Super beautiful. Nasa tuktok na kami. Nag-derby. Wow. Kita lahat. Ay mong mukha dili kita. Ayan, dilim naman ang mukha. Ayan. Dilim. Okay lang. Oh. Ayan. Silip ka dyan. Yan, bating ko. Oh, sige. Isa lang? Oh, isa lang. Ingat, ate. Oh, so. Kochino ho. Oh, mahangin din kaya. Masarap. Doon tayo galing. Oh. Tapos doon tayo nag-group way. Asan ba? Doon pa. Doon pa tayo galing, te, oh. Sugoy. Yun. Ay. Ayan. Hop. Hop. Yan. Taas mo pa, para. Oops. Oh my God. Nakahiga sa bundok, oh. Ayan, may bangin dito, oh. Oh, diba? Ang ganda. Gusto ko eh. Paparat ng paparat. Parang laki niya, pero pag nilapit, nilayuan mo, layo, liit. Sige nga. Don't forget to subscribe.
Matsi. Madaad. Ayan, ma. Ma. Okay, wala na akong baterya. Kahit hindi ako kita. Yan. Pasok ka, ma. Okay. Gusto pa. Yan. Okay. Yan, ganda. Ganda, ma. Bundok kami. Nandito kami sa bundok. Wow! Namumula na sa init. Napakagandang bundok. Grabe, grabe. Over. Ay, ang ganda, oh. With the Sora. Ayan, may kuha ka na, te. Dahan-dahan ka lang, te. Oops. Oh, ingat. Wow! Ayan. Wait lang, ma. Yehey! Okay. Wow! Ang ganda dyan. Woo! Yan. Ganda. Ganda. Ano yan, hangin, ma?